angka je tu talu pamase batua na wereki puang Allah Ta'ala, disadari tanpa disadari, kita tahu atau kita tidak tahu, tapi sebenarnya dek gagah jisi mana iro pamase batua na wereki puang Allah Ta'ala. Pertama, pamase umuru. Nah sabab benenge dek gagah iro umuru yakin dan percaya dek ki gagah rapi iya wani. Nah sabab makita tu matai siaga egana sumpulolota sila surata umat selang, bahkan sahabat-sahabat kita jamaah safari boleh jadi putaran-putaran sebelumnya dia berkesempatan hadir bersama kita, tapi ternyata putaran-putaran berikutnya, bahkan putaran malam ini, seandainya dia punya umur dan usia wadi jaji angkamu pisi leo-leo si bawa idi pada iye. Nah sabab pamasena puang Allah Ta'ala pasuka na puang Allah Ta'ala narapi ni pasuka angkai pura risukere ngiri puang Allah Ta'ala iro elok nama minasa menenungang si bawa idi si mata mas safari, ternyata ipak gangkan dari puang Allah Ta'ala memagi-magi dari terima amalan dari puang Allah Ta'ala. Magi na sabab dek ni gaga iro umuru jadi pamase batoi di nawareki puang Allah Ta'ala weremu pakai kesempatan si runtu-runtu ilalan na iwan ni gangkan iwan ni. Kemudian yang kedua, di samping namoni ni ro angka umur na wereki puang Allah Ta'ala nareko de si gaga di singange melok kiro maciok masapari, melok kiro mak berejama ri masigi tapi na karena de gaga di singange na wereki puang Allah Ta'ala wadi jaji angka sela surat tak sahabat tak ia biasa maciok masapari nasaba angka kesehatan riwerengi ripuang Allah Ta'ala, angka toto riwerengi ripuang Allah Ta'ala gangkana nakurangi cek de awatangan na puang Allah Ta'ala meminase romelok si bawa idik si bawa iwan ni, tapi de igaga kesehatannya riwerengi ripuang Allah Ta'ala gangkana de si jaga si bawa idi hadir ilalana iwan ni. Kemudian ketiga, tepuk namuni ro angka kesehatan umur nawereki puang Allah Ta'ala si bawa kesehatan nawereki puang Allah Ta'ala, tapi ya benenge de igaga iro tepuk nawereki puang Allah Ta'ala elo nawereki puang Allah Ta'ala si bawa tepuk de kigaga ilalana masigi cocok nasangnya dende protokolnya maka dawan niriolo uat dijaji ya megega mua tapi ilalan na iwan ni tapi iro marajai tepok na matara tepok na kuat imannya tidak akan menjadi halangan, hujan tidak akan menjadi halangan. Memang maka dia itu tercatat jika iman yang berbicara penjara laksana istana surga, tiang gantungan laksana bidadari, maut adalah pintu gerbang yang menanti. Dega gawat ding halangi minareko iye memang tepo ewe melok mak bicara biasa tu kapan na cerita kaki ustaz tak set di tomatua nasaba elokna si mata melok mak berejama gangkana namo setange tulutui to pambarajangi mak berejama pada ni dendre bosi-bosi napain no poleri aden na tapasolay mak buah macari pamanang ye alena macari pamanang alena lisum menrek bola nasalay pakaian na tapas si jok kalau masih gie matangangi malalang ribirip batay tapasola si lisu si selay pakaian na napalo si masih gie si siddi mani bawang aje na tikat tama ilalan na masih gie tapasola si magay tiba-tiba angka seddi anak kalolo tapalo timangi nakukung itama ilalan na masigi pure mak berejama mas sempajang pada masuk nito peleri masigi masuk to ni rol potama tua ni te iro dendre
Kalau lue ternyata dek nama cium sumpaja mak berejama. Ang kami saliwan nama sigi yolo nama sigi mapun kalepa. Makutana itu matoy makade. Mage pala na de mutama masampajang. Mage pala na mutulong nga masampajang. Mak berejama na iko de mutama masampajang. Maka de iro po kalul misemoga di nasang. Misemoga nasang. Iya nasangnya tanya ka tahu. Maka dia agak pala ko tanya kita tahu. Maka dia setang nga. Maka dia magay. Iro denre onak nasang. Waktu tak masuk poleri bolata. No ki poleri dengi. Tapasola ki si tongat-tongan na iya tua. Gale aja tagangkan na tapasola magay. Nasaba de kumelo kuloki mak berejama. De kumelo kuloki masiye. Nasaba wisem makare narekotolo masiye de chen na papole. Nareko pada leto masige loko masigi suruga monroy narekotama kala na suruga ni kana kusibawang ilalan naranaka. Yan nasaba na nasang ugale aja mo tapasola ko. Bara kami aja mulo masigi Maganang kapale, waktu mu pura mak buat lisu si ko selepa kiamu, mulo si masih jadi ko si tangan alalangi ugala si ko, mak buat si ko tanya tu maka de malango ilalangi, de iya agale ajemu, maka wakilore mereka mangi lisu ko, mangi ko nak kuebet kedua anak tapasullah, ya puka pangidi, nak keropura ni tasisi je lagi ro, de pana tapasullah. Wih, gerimis sih. Ay, ajak bawan nak deh. Kalau masih gie. Ajak bawan nak kalau mak berejama. Ajak bawan nak kalau mas sapari. Magai. Nasabak. Ya, wat dijaji maka dia madodo mopi. Tapi ia rumah terrae. Tepat na. Keinginannya kuat. Ay, bosi Korea na bosi. Wai muah. Akhirnya apa? Datang ke sini. Maka to si pena mutolong waktu na melo ka maabuang. Yolo na masigie. Maka da iros tungke nasang melo mu makbuang waktu mu makbuang si mata turun iro malaikat milo doang. Waktu na pertama-tama nasa tapasolaki milo doang malaikat ka puang. At dampengi dosana ialah potomatua. Gangkana mabuat ke keduana pura ni dampang po nga latala dosamu milodosi malaikat makada puang at dampang ni dosana keluarga na sinin na sumpulolo na ialah potomatua. Kemudian yang ketiga waktu na yamelo ka mabuat yolo na masige magato si mutolo nga nasaba wisengi makade nariko pura ni nak dampangi po nga latala dosamu nak dampangi po nga latala sinin na keluarga niga maninilipang paling nga makade malaikat puang at dampangan ni dosa na sinin na iya lisak kampung ni nariko nak dampangan ni dosa na po nga latala lisak kampung ni niga na usibawa dilalan na ranaka yun nasang utulok ko nasang jadi itu setongan-tongan na pale nariko to mapideceng anu deceri papule namo si tangit tulutoy apalagi nareko pungala ta'ala nasabak memang apalagi nareko bangsa na yewe mak guru ki deceng mak guru ki agama dek tu napa aja malaikai angka malaikai iro si mata papalai limana papalai panina riaseta si mata minlo doang ripuang Allah ta'ala akan Allah doang ripuang Allah ta'ala maka de malaikai Allahumma gfir lahum puang adam pengemanang iro niga iro to angkai tudang mak guru pat disengang agama Allahumma arhamhum puang amasei manangi iro angkai tuda-tuda marengkalinga iro nelo doang malaikat jadi dena mapat tutu malaikat si mata melo doang ki gang kapajata mak guru gang kapajata mak guru jadi ega parupa masih ilolongang iya idi angkai na ripo ngalatara apalagi si pulu-pulu bansane
magi ro palek na megamu pasila surat tak dek na melok lolongan ngiro madodong melok lolongan ngiro sangi deceng. Jadi makanya itu matota la tunzaur rahmah illa min syakin. To pandita maka la tunzaur rahmah illa min syakin. Dek tu gaga tau cap bu ya lena pole di pamasewe sangadinna to macilaka pupu. To macilaka itu nareko angka to lolongan ni ijeloran ni deceng ijeloran ni anu makanja na cap bu ya lena pole anu decengi yaitu nasa to pandita to macilaka yaitu. To macilaka. Sining umat salam labi engke hadir. Jadi iro den makane pamase batu tu iyo lolongan ngidi pamase batu na wari ki pung Allah taala. Mage nasaba iro ya sangi pak disengeng Pak Bu. Ir yolo. Melo tau masikola melo tau mak guru lolongan pak disengeng na somporang. Na somporang na balukan ngangka na balukan waramparang ni napa nasalai wan nasalai kampuna untuk mak guru masikola. Ya pumaku ke tu idi dek tona nasawa magi asangi pat disengeng nalawi naki to melo pak guru angkan ri palawangat ta iro mega to macam pak guru tapi biasana idi si tau tema guru kita ni gare ganna si gola makuke di kampung majak yang kare melok ni nasama kampung ke mana sikolang tapi mega mo pa iro ri palawata ya anak-anak muda mi kompahi dia jangan melo mak guru dia na melo masikola pada padanna tungka ini setiap minggu malam Selasa malam Rabu angka jama safari nadakan alena guruta nareko melok ki matong-matong ame matsapa ya sanya aguruan launi tapi ternyata makurang mupa tungan nasangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkara makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayati zamanun laisal islam illa ismuhu angkatun kamatu sewa wattu yiro sallangi asanna mi bawang walaisal quran illa rasmuhu tangangka yiro aku orangi sangadina oki nami bawang makutani sahabat eri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kad suruna puang Allah taala maka angka kada makoro apa qillati yaumin ya Rasulullah aga angka gaya dari waktu suruna puang Allah taala cede makiri waktu ro maka dede namu cede miri waktu ro walakin kasir tapi riwaktu ro mega ko tapi magai cedek mi tahu angka melok mapaha geresangi betul-betul resangi agama na puang Allah taala bega sasalang umparisi KTP na bahkan 100% lalana kampungi selemanang tapi ternyata yang bisa menerapkan ajaran agama betul-betul sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya cedek mi ipite tungat-tungang tapi naruh KTP na selemanang itulah yang menjawabkan maku kegere banding katoni ya sangi agama melo emak guri agama si bawa dek re agama dari koloki mi te sekolah-sekolah agama sekolah-sekolah umum mak datu bahkan mak sebu siswana tapi dari koloki cele-celengi pesantrengi sekolah agama lama pula mi bawa siswana magen akoro karena masyarakat kesadaran masyarakat untuk mempelajari yang namanya agama makin sedikit makin berkurang tapi na caca jujur agama ide na puji aga butina ita ni bawa ko di kampung ngir boleh cedek bawang angka melok na pugau mak baca doang angka pura na pugau mak baca doang matai keluargana tapasapa pangaji siapa pangaji siapa itu mengajian seditan rana maka ternyata kebutuhan masyarakat tentang agama sangat perlu narekona tuji la salasa tahu apa kade angka garu pak doa ngawat ding
angka garu pat doa ngawat ding ibaca ngawat dipaja lasai angka garu pat doa ngawat ding ibaca gangkan nama sempo-sempo dalle ya rupat doa secara ringkas yang dicari, tapi usaha untuk mencari itu dia gagal. Cek dek mi padahal ni set tahu rupa tahu na japu maka iya ro anu nasapae ke pole ni ga mapune era ni sapae dek le sang adin po ngala taala mapune era ni sapae dalle yemi na sapa peko cara nang kawat di pat duang ngawat ding ibaca pat dibaca gangkana mulu mupule dalle ya ko paralui na model tamakareso dawde matamakura ka diga jamang ibaca man di bawang tapakur man di batu puri baca ro tappa puli bawat dalle yer na sappa tahu gangkana mi gato tu tahu na sappa pacara mana puji ro kiga ustaz wat di maca mapak guru baca jadi ustaz Sandro mina sappa ustaz Sandro na sappa baca wang ke baca no makanja nasingero pana pak guru ki ko pak doang koe doang pak doang tapi agai setelah itu apakah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Baca mekadena mo jadi tu masam pajang. Yuro na saparo. Apa mi kan ni ustaz ding. Kata ustaz. Angka gajar pak doa ngawat ding ibaca nan. Maka kayer ko melok ki angka garo na sawat ding i pak guru-guru aki gangkan nawat di masempo-sempo dalle maka dia kuraga ki. Akareso ki angka garu wat di anu na pajala saya maka diajak tandre ajak tasapa yero dingin na pulila sata maka dawa dia apa je pak na tengak doktore mapelo ugo sotu mapelo na tengak doktore mandre sokko ku puji apa sokko na po tengak doktore mandre numa minyak ku puji apa numa anu agasan na ibatte dai peko cara na melok mompo tanam mompo la saya bahkan yang lupai puang Allah Ta'ala iya wading pajak pala saya dan niya wading biasa wading puang Allah Ta'ala wading malik kilasa puang Allah Ta'ala mintu malik kilasa tapi aja tu sinari kumalasa ki puang Allah Ta'ala maagi jura kasih nalasai ka iro tuto na wereki puang Allah Ta'ala nareko na tuju kilasa aja tu makada maagi puang Allah Ta'ala na weringa lasa nasabak rimbun rinai kilasai angka nak kilori puang Allah Ta'ala nigi tahu nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabar tarime lasa angkai tujui abala angkai tujuh dari go angkana na tarima madecengi de nanna de nama noko sabar tarime ro lasae ya dampang ngi dosa dari Allah Taala siaga tata malasa sikotoro etana dosa tanah dampangi Allah Taala bahkan angka desa Nabi tamakade nak dampang yang dosa nama pural lalu. Dan aku sabar aki, tapi biasanya di narekona 7 kilasa we. Apa angka tu tahu? Ya apa nama elok maringara di pengalatar ku malah salasai. Napa mak baru astagfirullah nah astagfirullah. Toba ka puang toba ka. Narekona 7 nih susah. Bapak di sana nesa ngalena tapi waktu nama dising. La lanyak mana nguru astagfirullah na kebiasa rumah sakit lo kak celeng nguru sumpulule ya si wali agar sana si wali ranjana penuh mana tato mana iya aline matuani angka telu makun rai si depe na si bawana maka daka anak tagarupa maka detania aga beneku bini nama ngapa talu bini na yoro si bawang ang kamu pasti didegaga gari kayero lagi nasang dari komadisi nga insyaallah utambay mo pa tapi wingareng yung kali ngayro na yun rabi yoro astagfirullah toba ka si mata toba na tapi aga jay na puga yoro ay kadais iro tomato inasa ribatun na malolo ay demeto gaga kakak mage makukoy matuani makadai pada mui mapamula malolo na lattu matuana pada mui iye mua kedona si mata na pukedo padahal nare komelo ki mapikiri idi rupa tawe
yaitu esangnya amateang dan di sana-sana. Jadi maka dia Nabi tak kafabil mauti mau'iza mamadeni itu amatenya mencari pangaja nariko angka muki melo maringar leri esangnya amateang dia itu. Ya puji maku kewe ade. Bahkan biasa naji pede matua atau pede menceng he kiduna wasangi agasan nahi marege riwatu nama lulu pede matua liwa piregena padahal ya biasanya amat yang napuleki diri doang kana tan dari sana sining umma salam labi engke hadir dari makonan ro ini rupa tawe aga wat dili papole sangadina maka malaki eden ye maka diresanya agama suatu saat nanti semakin lama semakin mengikis yang namanya agama dari kode memang ya kurage peko cara na iya repede tambai tepo enan ni atau irpuang Allah taala masolak itu Pak Bu masolak dari kota nia ini pikir ki memang yang generasi ta mari monrie masolak ilalan aku orangnya angkana narampingi ki puang Allah taala na peringatkan ki ini umat salangi wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa tarolale mannan romitau niga mitau sininna umat salangi law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa ya benenge pada angke ko itu pelaiwi wija-wija melemah hendaklah mereka itu semua takut, khawatir. Lau taraku min khalfihim zurriyatan di'afa. Seandainya mereka itu meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah akidahnya, lemah keyakinannya, lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ilmunya. Itu semua. Tapi ya ini mako kewe ye merpikiriki peko carana iro anak tak nah kuat dari segi finansialnya, dari segi hartanya. Ini merupakan pikir karena berlomba-lomba masyarakat memasukkan anaknya di sekolah-sekolah umum, di sekolah-sekolah yang sebenarnya kalau kita mau berpikir pendidikan agama semakin lama semakin berkurang di sana. Padahal itu tanggung jawab tak itu matuai. Tanggung jawab tak itu matuai bimbingnya arahkan anak tak ditujunna persoalan masalah agama. Ya matu narekomate kide itu nama kutana maleka maka de maca ko gama bahasa Inggris. Maca ko matematika. De nama kutana iro. Tapi aga nakutana po Allah taala, ya nakutana po Allah taala, maga sampajamu, maga pakkasiwiamu, maga sisumpunganmu pada merupa tahu. Ya nakutana po Allah taala dalam artian persoalan agama yang itu yang akan ditanyakan. Tapi nariko de napu yasangnya agama de na japui resanya agama de ni singesangnya agama. Aga melo na papole, aga melo na pugau. Nariko de seni agama. Mancaji pakutana apa tu itu matuai? Ajak kamana makadai matu anata. Ya po ya de metu je kusingesangnya agama. Nasaba umum metu mi wonroi. Umum itu meonroi. Makanya ini ada organisasi yang dibentuk untuk mewadahi dan menyediakan wahana untuk menimba ilmu agama. Alhamdulillah Ustaz makin berkembang sekolahnya pesantrennya. Melo kimak guru agama silahkan. Nasabak ya maku ketu angka telu yero malada makasola sitongan-tongan na idi di generasi ta. Selalu saya sampaikan ini kepada masyarakat. Angka telu tu malada sana makasola di generasi ta. Agar pertama televisi, tontonan. Kemudian yang kedua adalah media elektronik, HP. Kemudian yang ketiga adalah motoro. Sekarang ini penerima siswa baru. Dan saya juga alhamdulillah sekarang mengadakan penelitian. Penelitian yang membahas menyangkut masalah peran masyarakat tentang pendidikan.
bagaimana perannya masyarakat terhadap pendidikan, kepedulian masyarakat terhadap pendidikan. Itu yang saya kaji sekarang ini. Dan ternyata banyak saya temukan, kenapa banyak masyarakat yang tidak mau masukkan anaknya ke lembaga pesantren? Kenapa banyak masyarakat yang tidak mau memasukkan anaknya ke sekolah-sekolah agama? Sedih mi bawang, jawabannya, agak jawabannya. Digaji masa depan pesantrennya. Nah, sama maga ia minasar ro makanya nareko angka ke masa depan nae nareko makanya ijamanna. Mak jame ko kantoro mak jame ko bangi dan lain sebagainya. Ini ro bawang. Tapi padahal gari nareko ramalangi. Ya kurang malangi, kalaman atau sewai polis saliwak kampung, ya dinge makan jae bacana yala imang. Kalaman atau sewai polis saliwak kampung, dinge yala makatubah, macerama. Tapi situ ngotongan miga mau di kamputa. Ya kumeloki, seandainya saya biasa sampaikan, benenge iro kampungi melok maneng nareko angkalisak na kampung nama deci macam-macam rama makapala alan mi anakmu patami pesantrennya na ibinay pak guru macam rama pak guru makapala pak kapala selesai matu pakai gunai tapi mega mi ternyata dari tanggana masyarakat pura ibina anak-anak lah nalapasangi dia napake gangkan itu saliwangi mega pakai ternyata alhamdulillah anak guru na ustaz saya mega ipake lo saliwang makai nasabak terkadang iro mi cawe dan melo pakai padahal maka kemampuan apa kemampuannya juga bagus bahkan wadi mo ipat tanding polis saliwangi tapi ternyata angka tu di anun na masyarakat maka deh ya ke polis saliwang hebat nasang iro koron nasabaka pacara mau polis saliwang hebat nasa koromasiya kay ima polis saliwang tapi angka ilalak kampung dia napaki itu jadi sekarang ini itu yang perlu kita galakkan semuanya sebenarnya bahwa bagaimana kita memperkuat iman ilmu nasabak yemetomir watuna nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melo ipamiraja di dalam riwayat itu diceritakan siaga iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibasti arona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat dia masih kecil, pada saat dia remaja, pada saat dia sudah dewasa, ibasti arona Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napai pacigi. Karo atinna ipacigi. Purana ipacigi iro atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iliseri aga iliseri iro atinna Nabi pertama-tama tepo iliseri atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepa iliseri atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentuang ateka dan sebagainya yer iliseri atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk pak disengang iliseri atinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilalanna jadi yeto naro nala idi andre guru tatawa patta saupu makade yer na pakete patta saupu makade iro nareko melok kilolongan pamase poleri pongal taala pertama-tama iro ipapolewe pacingi jolo alewe pada Tuhan nabi ta ipacingin alena watakalena ipacingin atinna jadi dua riwatakaleta perlu pacingi watakaleta ipacingi aleta pura pi pacingi iye alewe napa iliseri nareko pura ni talisa ni mapacito ni napa talisa ni anu mapacing napa tiwading angka pamasewe turun pola ripuang Allah Ta'ala pengki puang Allah Ta'ala makan laukana fi ahli al-qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard benengina sa puang Allah Ta'ala yor lisan na kampung lisan na wanwe angka maneng matappa na nina mitori puang Allah Ta'ala nabuka puang Allah Ta'ala baban na barakae pola rilangi si bawa pola ritanai jadi nara kumelo kilolong yang barakae iro kuncina dua amanu pakanjaki tepeta wattakau si bawa tau dari puang Allah Ta'ala turusi parentana puang Allah Ta'ala niri papisangkana aja atau sapa iya lengnya apa itu di rupa tahu angka itu tahu sapa angka itu talu isana sapa rupa tahu dari bona yelino tapi yero talu dan nula lolongan
Magi na den lolong ero talyo na sabatan niya metun ron na non roy sapai. Aga na sapai ro talyo pertama-tama ero rupa tawe melo isi mata manyamang dilebo na yelino. Nareko melo isi mata manyamang ibawa ratu ngotar dilebo na yelin det nulle talolongan ni. Naso magay iro nyamange det na nyamang mananungan ni det metora rilino na tarupo ng Allah Ta'ala. Deto na rilino na tarupo ng Allah Ta'ala nareko melo kimanyaman leng. Maga pala iro tuang relebo na lino silih berganti. Angka na manyamat tawe, angka na masusah. Iro lagi nareko manyamak ye siaga minyamang ilolongan. Si ratu nyaman na pancaji po ang Allah Ta'ala. Siddi mi persen na patur po ang Allah Ta'ala lebon yelino. Asera pulo na asera natari po ang Allah Ta'ala lalan na suruga. Napasadyang ang tulis sa surugay. Jadi nareko iro nya masukue melo tasapa de tulo lolongan rilino. Jadi kemagi iro pale ne iya ada tuong kulibona yelino si mata masusta mani. Dia manangka ko manyamang. Manyama se mata tacirang pa memang makomentom na tuong rilibona lino. Ayan to melo manyaman leng de nule lolongan ni. Kaya pada mono iro nya mange resermon rin po ng Allah Ta'ala. Inna ma'al usri yusra. Rimon rin na tu ietu nyamangnya angka susah rimon rin na iyo tu susah angka nyamang dari komelo kipan nyamang ale tari sermon rin po ng Allah Ta'ala pan rasa memang ale tari lebona yalino ad-dunya sidnul mu'minin wa jannatul kafirin yerolino suruganna risesena to kapiree nekia penjara risesena to matappae pada lo na to penjara risesena to matappae. Jadi nareko melo kisah pero nyamangi de jele lolongan. Kemudian yang kedua melo ki masanang. Oh masana melo to kita lesi mata masana tapi den lelongi rasana mananungangi. Nah sebab magai tan nyari lino na tarpo ngalata resanangi tapi resermon rino po ngala Ta'ala. Melo ki masanang aga pale lale nawadde di papule senge mas asanangan pak dupe parentana po ngala Ta'ala. Oh kon itu iruntula da yero tu sanangi. Coba gana reko pura ki masampajang. Maga sa di papinadita. Puro ki masampay we masanap pa sa ding tapi waktu na terlambat ki masampaja ya dia kata masampaja na rapi waktu na masampaja tawe na dito masampaja pa we si mata buli sama susah pa pinadinge jadi narekomelo ki masanang pak dupe parentana po ng Allah Ta'ala aga na parenta po ng Allah Ta'ala itu tapak dupa nasuro ki mapuasa ki nasuro ki mapidece ki tapi nasuro ki mapidece tapi dito mapidece ngai masusah tu maka di puang Allah Ta'ala padiceng asi sumpong pada merupa tahu tapi si salah ki oh masusah ki de tau paja masusah nareko de tapakan jake si sumpong ta selama si salah leki itu tahu si mata masusah papina dita coba meni bawa gare si salah ki si bawa bali bolata si wali kanang ay namo melok ki leja iya bolana de to aja mangkade je leja iya bolana lalu lagi bolana pacirina bata-bata ki apalagi ko yewa si sala si wali kiri yang jelas satu tu ni deto na talo kanan deto na talo kiri si sala si kiyo lo bolata apalagi ko si sala ki si gemon ri bolata ki gani men law oh ko man di bolana wo macene mega apa tu tawe gara-gara manu mi kasi asenang karo manu na jambang ko adekku we kasina atau yorona sang anu bali bola yorona manang ka bali bola na ro na kumurumuri na manu emi jambang tanya punna na sala manu emi sala ma panangkara punna bola na lo na dewasi sala coba gare jadi ini rupa tawe para leme pedeceng akata tak tu relebona yelino kemudian iro ini rupa tawe isapa to melo sa si mata malabbi atau ngatar lebona yelino si mata melo kiri tamalabbi ripuang Allah Ta'ala riparata rupa tau tapi sa tengah-tengah na alabirange taniatu alabirange ya punai riparata rupa tau kege para alabirange ira birange pola ripuang Allah Ta'ala lakada karamna bani Adam si tengah-tengah na pura na ki itu napakalabbi puang Allah Ta'ala aja na tapakatunay aleta kege ya sa pakatunay alena yar to angke bawa alena na pugaw ya anu na cacepo ng Allah Ta'ala melo kilolong ala birange angkat to nasa ng alena malabbi nareko makanja abatiran na
angka tahu nasangnya alena malabbi narekomatan ripangka ana angka tahu nasangi malabbi alena narekusogi dan lain sebagainya, padahal riwat tuna nalolongang iro maga alat birata ternyata terbatas alat birangnya, tapi nareku puang Allah Ta'ala pakalabi kiro alat birangnya pada puang Allah Ta'ala dek gagawat di halang-halangi. Jadi itu alat birangnya si tongat-tongana puang Allah Ta'ala mapunai alat birangnya de igaga napunai rupa tahu itu alat birangnya tania puang rupa tahu yang maleki pakalabi, tapi puang Allah Ta'ala riali bawa pakalabi padana rupa apa atanna puang Allah Ta'ala pakalabi atanna tania ini rupa tahu sini masalah malabi engkai narima konar pada oleh mai ilalan na atungat tari lebona yelino pada cengi bawa tepeta dan niata utari puang Allah Ta'ala ya bawa sebagai sebenarnya yang perlu kita perdalam bagaimana caranya kita selalu menambah yang namanya keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu Pak Ibu, Pak angkan-angkan tambah, angkan-angkan kurang. Jadi nareko dene itambai peku carana ya kurage na tambah tapoe masu amani matu nape dicapu. Agawat ditambai tapoe al iman yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iero tapoe wat ditatamba nasaba aturu riparentana puang Allah Ta'ala wa yanqus bil maksiyah na wat ditoy nasabari nape de kurang iero tapoe nasaba adorakang ri puang Allah Ta'ala. Jadi semakin kita melakukan suatu kedurhakaan kepada Allah, ipugau anu na cace puang Allah Ta'ala, ipugau anu wadingan nasabari tomadosa ri puang Allah Ta'ala, wadin nasabari na pede kurang iro tapata. Tapi pana ipugau anu madecenge anu matura ri parentano puang Allah Ta'ala, yaitu na wadin nasabari na pede tatamba tapat dari puang Allah Ta'ala. Angka ki tuda-tuda nyemelo ki pa tambai tapat dari puang Allah Ta'ala. Jadi silegang itu tu biasa mareng kalinga anu madeceng pat disengan ya dek nang kana mareng kalinga. Itu biasa mareng kalinga ya. Angka mua wading mewaiwi alena tapi itu desi senang kana mareng kalinga ai. Degaga wading pakai inga i. Nah sabab ieu itu anu ye jepuye iseng ilalang aleta ieu itu wadi pakai inga kiri tujunna anu madeceng siba anu masalah. Sining umat salama lebih yang kehadir makone rapi pelatura kilalan wani memuari angka kedua gunana lori pada imanang terutama lori alien atau bicara. Saya kira cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.